تو سکھانا تھا کہ قوم کے بڑے جو ہیں ایک سنبھالیں گے دوسرا نکل جائے گا وہاں سے، دوسرا پکڑیں گے تیسرا نکل جائے گا۔ بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اونٹ بڑا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اونٹ کے اندر۔ اونٹ کا چرواہ بنائیں گے تو تکبر ہی آئے گا ایک لیڈر کے اندر۔ بھیڑ علم کا درس دیتی ہے انسان کو۔ بے وقوف کیسے ہو سکتا ہے ایک مسلمان؟ ستی سوچ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ دور اور لمبی بطولی زمان، لمبی جنگیں، لمبا صبر، لمبا کلیجہ۔ مسلمانوں کے بارے میں تو بات ہی یہ وائرل تھی کہ بھائی جان ان سے جنگ لوگے نا، ایک تو یہ لمبی لڑیں گے اور سکون سے جواب دیں گے آپ کو۔ کہنا پڑ گیا نا، فارس سے ایک آدمی آیا دیکھنے کے لیے، دیکھیے تھے صحیح مقابلہ کنہ دن آ لے گا۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ کا امیر کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایسے بتائی ادھر جاؤ، پھر اتنے این جاؤ، این جاؤ۔ حاکم کا رستہ ایسے بتاتا ہے کوئی؟ این جاؤ دے، این جاؤ دے، این جاؤ۔ سادگی دیکھیں ہماری۔ اور پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ مل ہی نہیں رہے۔ پھر کہیں کسی نے کہا ادھر ہی گئے ہیں باہر۔ ایسی سکون دہ نیند دیکھی انہوں نے ان کی، تو اس نے یہ جملے کہہ دیے، تو جیت نہیں سکتا بھائی ان سے، انہیں ڈر ہی نہیں ہے کسی چیز، انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ کانوا رہبانا فی اللیل، یہ رات کے راہب ہیں، وفرسانا فی النہار، اور دن میں ان کے گھوڑے نہیں رکتے بھائی جان، اور انہوں نے کچھ نہیں آتا۔ اللہ اللہ سنبھال کے رکھا تھا انہوں نے اپنے، اور ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کہ کہاں سے کوئی چیز گھس جائے۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کے تحت اللہ نے قرآن میں اصول رکھے تھے ایک مسلمان میں۔ پورے قبیلے سے بات کر رہا ہوں آج اپنی، کوئی تفریق نہیں ہے، کسی مسلک فرقے کی کوئی تفریق نہیں ہے، پورے کنبے سے بات ہے آج کہ اللہ نے کان آنکھ دیے تھے کہ دل ہے اور عقیدے اور نظریوں سے اس کا تعلق ہوتا ہے، یہاں سے گزرنا ہوتا ہے باطن، اور ہم نے ایسے چھوڑ دیا اپنے آپ کہ کچھ رنگوں کو دیکھ کے انسان خراب ہو سکتا ہے، کن الفاظوں سے انسان اندر سے اس کی فطرت خراب ہو سکتی، فرق ہی نہیں پڑا کسی، اور وہ جمع ہو کے اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جب آپ تھک جائیں کام کر کے، جب دنیا کی روش میں آپ جا رہے ہیں اور ڈینٹ لگ رہے ہیں آپ کے نظریے کو، قافلہ چلے گا ڈینٹ تو پڑیں گے، ان کی بستیوں میں جائیں گے تو اثر تو آئے گا۔ بلکہ اسی پر ایک درس ہونا چاہیے کہ ہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم، ان سب کے اوپر اجمعین، بھیڑ بکریوں کے چروائے کیوں تھے؟ راع الغنم، اونٹ کیوں نہیں ملا ان کو؟ کیونکہ اصول ہے انسانیت کا، اور مومن بھول جائے اس کو کہ المرء علی دین خلیلہ، کہ بندہ اپنے برابر والے کے مذہب پر ہوتا ہے، اس کے طرز پر ہوتا ہے، اس کی صفت پر ہوتا ہے۔ حیثیت اوقات جاننی ہے، اس کا دوست دیکھے تو جانور کیسے نہیں ہو سکتا کہ اس کے اثرات نہ ہو؟ اس لیے بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اپنا بھلا برا نہیں دیکھ سکتی۔ ٹریننگ دے رہا تھا اللہ کہ قومیں بھی ایسے ملیں گی اپنا بھلا برا نہیں سمجھ سکتی، تو یہ جگر کلیجہ بنانا پڑے گا تمہیں ان کے ساتھ چلنے کے۔ پھر ایک بھیڑ یوں جاتی ہے پکڑ کے تو دوسری ادھروں نٹ جاتی ہے۔ تو سکھانا تھا کہ قوم کے بڑے جو ہیں ایک سنبھالیں گے دوسرا نکل جائے گا وہاں سے، دوسرا پکڑیں گے تیسرا نکل جائے گا۔ بھیڑ چھوٹی ہوتی ہے، اونٹ بڑا ہوتا ہے، تکبر ہوتا ہے اونٹ کے اندر۔ اونٹ کا چرواہ بنائیں گے تو تکبر ہی آئے گا ایک لیڈر کے اندر۔ بھیڑ علم کا درس دیتی ہے انسان کو، بھیڑیں اپنے ٹائم سے کھائے گی، صبر کا درس ہے اس کے اندر۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں چلو بھائی کام نپٹ گیا تم چلو، نو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وقت، صبر، ضبط۔ بھیڑ اپنا نقصان ہی نہیں جان سکتی، چھوٹی ہے قدم، دور اندیش چرواہے کو ہونا پڑتا ہے۔ کون سا درس ہے قرآن حدیث کا جس میں فقہ نہیں ہے، گہرائی نہیں ہے؟ کون سا درس ہے آپ بتائیں؟ اور مومن کی مسلمان کی سوچ کیا ہے؟ فلاں جگہ کے ویزے، فلاں کے ٹھپے، منکر ہم کسی چیز کے نہیں ہیں،
मगर कहीं पर भी जाता है तो ना मरूब होता है ना मगलूब होता है, ना फिरौन बनता है ना बनी इसराइल बनता है, ना तकब्बुर करता है ना हसद करता है, ना इफरात होती है ना तफरीत होती है, ना मुतसाहिल होता है ना मुतशद्दिद होता है। और हर मसले के अंदर उसकी एक कुल्ली सोच होती है और एक जुज़वी सोच होती है कि मेरे जुज़वी बात से मेरा कुल खराब ना हो जाए कौम का, और मेरे कुल्ली म्यार से किसी का जुज़वी मसला खराब ना हो जाए। इतनी गहरी कौम जिसकी बुनियादी इकरा के लफ्ज से शुरू हुई है, जिसका इब्तिदा पिछली पुरानी इब्तिदाओं से लेके इकरा से शुरू हुआ है, उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया। अल्लमल इंसाना मालम, इल्म का पूरा मिज़दाक है सूरह अलग के अंदर, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक का जो बाब है सूरह बकरा में, महज पढ़ना पढ़ाना। वह अल्लम आदम अल अस्मा, तालीम, और अल्लम बाब तफील, लेन देन, पढ़ाना पढ़ना, पढ़ना पढ़ाने वाली कौम थी, और हमने छोड़ दिया। पता ही नहीं है हमें कि अल्लाह ने सूरह बकरा में रईबत को पहले क्यों एड्रेस किया, शक पहले क्यों लाया अल्लाह, और शहवत को फिर सेकेंडरी प्रोटोकॉल पे क्यों एड्रेस किया, पता ही नहीं। ये इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा किला खड़ा हुआ है यहां पर, फर्क ही नहीं पड़ता। वफाउका कुल्ली ज़ी इल्मिन अलीमुन के तहत हर शख्स आलिम है, हर शख्स इल्म वाला है। वो लिए तफक्कुह फी दीन वाली वो दूसरी चीज है, उसमें कुछ बड़े मसले संभालने हैं उम्मत के, मगर हर शख्स अपने लिहाज से अपने इल्म का मालिक है, अपने इल्म का जिम्मेदार है, बढ़ाना ही नहीं है। तो मोमिन ये मुख्तसरन बात को खत्म करते हुए, वक्त भी हुआ जाता है, लोग भी खड़े हैं, माजरत चाहता हूं आपका वक्त ज्यादा कर लिया है, वक्त हो गया जी हैं? इंसान की सोच बड़ी होती है, अंताबुद अल्लाह का अन्ना का तरह होता है, अल्लाह दिखता है इंसान को, मौत से होते हैं इंसान के साथ। या कुआं मेंढक से बाहर निकले और अपनी बरादरी, अपने इलाके, अपने खानदान, इन तासुबात से आजाद करके, मोमिन इतना तकलील कैसे हो गई मोमिन की? यह कलेजा होना चाहिए उसका, वुसअत, इल्म, दानिश, तफक्कुर, तदब्बुर, तज़क्कुर, फहम, फिक्र। कोई मरूबियत नहीं थी, कोई मगलूबियत नहीं है। किरदार की औकात होनी चाहिए हमारे, किरदार की। इन्ना यानी जो अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम है, अल्लाह के नजदीक तकरीम उसकी है जिसका तकवा है, और तकवे को हमने साइड में कर दिया। और तकवे वाले भी अगर तस्किये से, इल्म वालों में भी अगर तकवा और तस्किया ना हो तो उस पर तो ज्यादा उसके ऊपर सख्त तरीके से उतरना चाहिए मामला। तो मेरे भाई, दूर से देखें चीजों को और जुज़वी लिहाज से पास आके भी देखें। आज अगर जिंदगी के अंदर, मैं लाहौर में एक इलाके में घूम रहा, नया इदारा खोला था मैंने, और मैं पैसे नहीं मांगना चाहता था किसी से। तो डिफेंस में रिहाइश थी भाई की, वहीं पे गाड़ी घुमा रहा था। मैं एक दिन वैसे ही रो पड़ा अल्लाह के आगे। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम या मूसा अलैहिस्सलाम, किसकी दुआ है मुझे याद नहीं आ रही, मैं गुनाह बढ़ गए, हाफजा कमजोर हो गया, कि अल्लाह तूने इनको माल दौलत इसलिए दिया कि ये हमारे रास्ते रोक दें। तो मैं सोच रहा क्या क्या सल्तनतें बनाई हुई, रियासतें लोगों की, माशाअल्लाह, अल्लाह मुबारक करे जी सब। अगर रिजा बिल कलील हो जाए ना, मैं अपनी बात करता हूं, रिजा बिल कलील हो जाए और हमें पता हो कि इतनी कौम बचाने के लिए कितने मुफक्किर खड़े करने हैं, तो काश हम ये हवेलियां कोठियां नहीं खड़ी करते और लगा देते सब कुछ। और था पहले मुसलमानों में ये, उनके हदफ मुख्तलिफ थे, कुंबा बचाना, उम्मत बचाने वाली सोच थी। जहां इनफरादियत आई और इज्तिमाइयत बिल्कुल साइड में हो गई, तो फिर अपनी अपनी दो ईंट की तो बननी थी ना, कुल्लु हिज़्बिन बिमा लदैहिम फरिहून के तहत। मैं अपनी जात से निकल के आपका हो ही नहीं सका कभी, और आप मेरे नहीं हो सके, और आ गया भेड़िया बाहर से खा के अंदर घुस के। अब हमारे ही तर्ज, हमारी ही जुबान, हमारे ही लिबास, हमारे ही कब्र में, हमारे अंदर ही ला इलाहा इल्लल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वाली पार्टी बैठी। हमसे बात करते हैं हमारी जुबान में, हमसे कलाम करते हैं हमारी जुबान में, और हम तफरीक ही नहीं कर सकते कि गिच मिच कितना हुआ है मामला। ला यारिफूना, जानते ही नहीं हम लोग
मारूफ मिनल मुनकर और मुनकर मिनल मारूफ। मोमिन तो वो होता है जो हक बातिल की तफरीक कर सकता है चीजों के अंदर कि ये क्या है और वो क्या है। मगर ये दौर देखें कैसा है कि मैंने अभी अमेरिका के अंदर एक डिबेट देखी, एक मुनाजरा सुना, और उसमें गोरा हाफिज इब्न हजर अस्कलानी की एक किताब के अंदर से एक रावी पे बहस कर रहा है। मैं बोल रहे हैं एक तहजीब ही बची थी, इस पर भी हाथ डाल दिया इन्होंने। तो कल को तो मुझे लग रहा है इन्होंने फतुल बारी के पीछे ना पड़ जाए कहीं, कल को खुद शराना लिख दे कहीं, और लिख रहे हैं बहुत बैठ के वहां। तो हमें तो कुल्ली लिहाज से, जुज़वी लिहाज से, कौमी लिहाज से, सूबाई लिहाज से, इनफरादी लिहाज से, इज्तिमाई लिहाज से, रूहानी लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, इसी बात के ऊपर ही सिर्फ ये दर्द ही तो था जिसने मैदान में खड़ा किया मैं कैसे देख लूं ये सब कुछ होता हुआ। लेकिन फटना फाड़ना सबको है, कलाम सबको करने का शौक है, मगर बीज बन के दफन नहीं होना कि मैं लगाऊं 8-10 साल गुमनामी के तो कहीं फिर नाम आएगा। मैं इंतजार कर लूं कि बड़े बैठे हैं ऊपर, वो जानते होंगे, वो ज्यादा समझते होंगे। हम तो जुम्मों से भी इसलिए फरार हैं कि अभी बड़े कदावर लोग बैठे हैं, हमारी हैसियत नहीं है बात करने की, वो बेहतर समझते होंगे मामला, और अगर नहीं है तो टांगे खींच के हक खींचना, ये मोमिन की रविश है। तेरा नबी तो छोड़ के चला गया मेरे यार सब कुछ, दे के चला गया कौम को सब कुछ, और हमें अल्लाह रसूल नहीं चाहिए अबू बकर सिद्दीक की तरह। वो पूछा क्या लेके आओ, कह रहे मैं घर में अल्लाह रसूल छोड़ के आया हैं, मैं ये छोड़ के आऊंगा, और हमें पड़ी हुई बच्चे कैसे पलेंगे, ये कैसे होगा। करें, नजर रखें, मैं ऊंट बांधने के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तवक्कल अल्लाह भी है, रूहानियत भी है, ताल्लुक बिल्लाह भी है, और ऊंट बांधने पे जमीनी हकाइक भी है, स्ट्रेटजीज भी है। अल्लाह ताला इन सब कही सुनी बातों के ऊपर जो मैंने गलती की है मुझे माफ फरमाए, जो हक था वो कल भी उसी